बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव पीपल कमीशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ दो बड़े ही ज़बरदस्त फार्मूलाज़ हैं एक्सेल में, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स। और इससे भी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इन दोनों फार्मूलाज़ के अल्टरनेटिव को आप पिवट टेबल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप वो इंपॉर्टेंट पिवट में फंक्शन भी सीख सकते। सबसे पहले हम सीखेंगे काउंट इफ़। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखी है, एक टीम ए की, कि उसकी लास्ट 15 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये एक मैच आईडी के हिसाब से उसके रिज़ल्ट्स हैं कि उसने कितने मैचेस जीते हैं या लॉस्ट किए हैं और कितने मैचेस टाई हुए हैं। तो काउंट इफ़ में हमने ये फाइंड आउट करना है, हमें ये समरी चाहिए। प्रॉब्लम एट हैंड ये है कि टीम ए की क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके क्या रिज़ल्ट्स रहे। तो इन 15 मैचेस को हमने समराइज़ करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप इस तरह कर लें कि टीम ए के मैचेस को कॉपी कर, रिज़ल्ट को कॉपी कर लें, और यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया कि यहाँ पे हमने समराइज़ करना है। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, और चूँकि हमने समरी लेनी है तो हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। तो आप जाएँ डाटा के अंदर और यहाँ से आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर दें करंट सिलेक्शन के साथ। तो ये डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास 3 यूनिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, कितने हारे हैं और कितने टाई हुए। तो काउंट इफ में पहले हम रेंज डिफ़ाइन कर लेंगे। ये हमारे पास रेंज है और रेंज को हमेशा आपने सेल्स को लॉक कर लेना। तो ये आप कर लेंगे F4 से, सेल्स लॉक हो जाएंगे और क्राइटेरिया है हमारे पास ये। तो अब हमें पता चल गया कि 8 मैचेस टीम ने जीते हैं। तो इसको हम ड्रैग कर लेंगे सिंपली फार्मूला को, और अपनी सहूलत के लिए हम अगर इसको टोटल भी कर लें, क्विक वेव यहाँ से आप सम अप कर लें, तो 15 मैचेस का रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम इसकी सिंपल परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, तो परसेंटेज के लिए हम इसको टोटल से डिवाइड कर लेंगे, और टोटल वाले सेल को आप अगर लॉक कर लें F4 से, तो ये हमारे पास, मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया फॉर्मेट। तो 53% विन परसेंटेज है, लॉस्ट 40% है, और टाई 7%। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला था काउंट इफ़ का। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। तो अगले फार्मूले के लिए मैंने एक एग्जांपल रेडी की है, एज स्टेटिस्टिक्स इन एन ऑनलाइन सर्वे ऑफ 36 पार्टिसिपेंट्स। तो ये 36 पार्टिसिपेंट्स का मेरे पास डाटा है और उनकी एज ली गई है। तो अब नेक्स्ट हम फार्मूला सीखने जा रहे हैं काउंट इफ्स का। अब काउंट इफ्स के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट की है एज के लिहाज से कि 36 पार्टिसिपेंट्स की क्या एज है एक ऑनलाइन सर्वे में। तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली गई है। तो अब मेरे पास कुछ एज ग्रुप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं, जिसको आप क्लास इंटरवल्स भी कह सकते हैं। तो 21 से 23, तो ये मैंने इस तरह आइडिया ले लिया कि यहाँ से मैंने अगर फ़िल्टर अप्लाई कर लूँ Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की के ज़रिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम 21 एज है और मैक्सिमम 39 एज है। तो मैंने 3 के इंटरवल से यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिए हैं 21 to 23 और सो ऑन, लास्ट वन हो जाएगी 36 to 39। तो हमने क्राइटेरिया को समझने के लिए मैंने एक आसानी के लिए ये एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया कॉलम, ताकि समझ आ जाए कि हम यहाँ पे फार्मूला काउंट इफ्स किस तरह लगाएंगे। तो काउंट इफ्स लगाने से पहले ये क्राइटेरिया समझना ज़रूरी है कि 21 to 23 का क्या मतलब है। 21 to 23 का मतलब ये है कि इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 एंड लेस देन और इक्वल टू 23। तो आइए ये फाइंड आउट करते हैं कि इस एज ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो काउंट इफ्स के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, और पहला आप रेंज डिफ़ाइन कर लें। ये मेरे पास एज की रेंज है। इसी तरह आप सेल्स को लॉक कर लें F4 के साथ, कॉमा, और पहला क्राइटेरिया आपका क्या है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि इट इज़ ग्रेटर देन, इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने लिखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ओके, और अब आप सेकंड क्राइटेरिया लगाएंगे। तो मैं क्राइटेरिया तो हमारा सेम है, रेंज हमारे पास सेम है, तो मैं उसी रेंज को यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, और इट इज़ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सॉरी,
لیس دین اور ایکول ٹو 23. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس 8 اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں جو کہ 21 to 23 کے انٹرول میں فال کرتے ہیں. تو اگر میں باقی کے اوپر بھی اسی طرح یہ پیسٹ کر دوں اور سمپل اس میں ویلیوز چینج کر دوں. اب سیکنڈ ون میں میرے پاس 24 اور 26 ہو جائے گا, 24 اور 26, اور نیکسٹ میں میرے پاس ہو جائے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا 36 to 39. تو اگر ہم اس کو آٹو سم کر لیں تو دیکھ لیں ہمارے پاس 36 رسپانسز ہی تھے ایک آن لائن سروے میں, اور یہ 36 ہی ہمارے پاس آ گیا. تو یہ ہم نے سیکھ لیا کہ کاؤنٹ اف اور کاؤنٹ افس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اپنے ریزلٹس کو سمرائز کرنے کے لیے. کہ ہمارے پاس ڈیٹا شیٹ آتی ہے, ڈیٹا کلیکٹ ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سمرائز کرنا ہے. تو اب بڑھتے ہیں میجک کی طرف. تو ہمارے پاس میجک یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیوٹ ٹیبل میں کس طرح یوز کرنا ہے. تو اگر مجھے یہی والا ٹیبل چاہیے اور اگر وہ فارمولہ لگائے بغیر مل جائے تو اس سے اچھی چیز تو کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑے گا پیوٹ ٹیبل کا. تو آئیے جہاں پہ ہم نے کاؤنٹ اف اپلائی کیا تھا اب وہاں پہ پیوٹ ٹیبل اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ آپ انسرٹ میں جائیں پیوٹ ٹیبل کے اندر. تو یہاں پہ آپ اپنی پہلے رینج سلیکٹ کر لیں پیوٹ ٹیبل میں جائیں. تو پیوٹ ٹیبل میں چاہیں آپ اس کو اوکے کریں. یہ نئی شیٹ پہ آپ کا پیوٹ ٹیبل بن جائے گا. آسانی کے لیے میں اس کا ڈسپلے لے لیتا ہوں. کلاسک کر لیتا ہوں آسانی کے لیے, آپ چاہیں تو دوسرے میں ہی کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی ٹیم اے کے ریزلٹس کو میں روز میں رکھ لوں گا. آپ دیکھیں آپ کو ڈپلیکیٹس بھی ڈیلیٹ نہیں کرنے پڑے, یہ ڈائریکٹ ڈسٹنکٹ ویلیوز آ گئی. اور اسی ٹیم اے کو آپ ویلیوز میں پیسٹ کر دیں. تو آپ دیکھیں سمپل یہ وہی رزلٹ آ گیا آپ کے پاس 6, 1 اور 8. لاسٹ 6 کیا, ٹائی 1 ہوا ہے اور 1 8 ٹائمز کیا. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ فارمولہ کی طرف کہ ہم کاؤنٹ اف کے علاوہ پیوٹ ٹیبل یوز کرنا چاہیں تو ہم کس طرح کر سکیں گے. تو ہم نے اپنا ڈیٹا سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے اور اس پہ پیوٹ ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایج موجود ہے, اس کو ہم یہاں پہ روز میں پیسٹ کر دیں گے اور ویلیوز کو بھی ادھر پیسٹ کر دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو ہمارے پاس یہ کلاسز بھی بنی اور اس کی فریکوینسی بھی آگے ہمارے پاس کیلکولیٹ ہوئی ہے. تو پیوٹ میں کرنے کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور اس کو گروپ کر لیں گے. تو گروپ میں آپ دیکھیں آپ کو پتا تھا کہ منیمم ویلیو 21 ہے, لاسٹ 39 ہے, اور آپ کو یہ بتا بھی رہا ہے. تو آپ نے ہم نے وہاں پہ انٹرول رکھا ہوا تھا 3 کا, تو یہاں پہ بھی آپ انٹرول رکھ لیں گے بائی 3 کا. تو آپ دیکھیں ایک اور چیز ہم یہاں پہ صحیح کر لیں گے. تو یہ سم دے رہا ہے, ہمیں چاہیے کاؤنٹ. تو آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے, یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے کاؤنٹ. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بالکل سیم ریزلٹس آ گئے ہیں جو کہ یہاں پر آئے تھے 8 5 7 6 5 4 6, بالکل وہاں پہ یہاں پہ بھی یہی ریزلٹس آ گئے. تو آج کے ہم نے سیشن میں یہ سیکھا کہ جو پیوٹ ٹیبل ہے وہ بہت ہی ہمیں آسانی فراہم کرتا ہے کہ ہم کاؤنٹ اف اور کاؤنٹ افس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے پاس شارٹ ڈیٹا, اگر فرض کریں آپ کے پاس بہت لانگ ڈیٹا تو پھر آپ کے لیے یہ فارمولہ یوز کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم سمری کے لیے پیوٹ ٹیبل کو یوز کر لیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ایکسل کا ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا ایکسل کا ٹیٹوریل پسند آیا ہے تو آپ اس کو پلیز لائک کریں, کمنٹ بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کے اپڈیٹس مل سکیں. تو ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے کاشف کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.